Kabalo mo pag-abot. Asa ko ni diretso. CR. Ato ta sa CR. Kapasaway akong tummy. Pero thank you Lord kay nakaabot ko diri. There's always a rainbow after the rain. Charit. Asa man ka mo ato, deng? Yaya lang. Adto ta sa layong dapit. Laog pud panagsakay. Naratagaluk-luk diri sa balay. And we're here. Oh, diba? Di siya na mawala ang picture taking and everything. Og nanadjud ta diri sa Cantaw Hills, Sergio Osmeña for the first time. Karon pa ko kari diri. Okay. Asan mi dapita? Naami sa Gantaw Hills. Cantaw Hills, Sergio Osmeña. The nice view. I like it. Oh, naghaon na sila. Kami man na may pamahaw. Namahaw may guna-una. I like this place. Uy, sibuyas dahon. Oo, sibuyas dahon. Oh. Kabalo na mo. Kabalo na mo. Kabalo na mo asa inyong next spot. Saling ako ra dito na ulahi diri. Karon pa bitaw ko ari diri. Oh. Taas straight. Magplantasyon ta diri ka ng bulak. Yummy! Cauliflower, broccoli, lettuce. Farming ka diri. Looking pila. Si Sierra na diri. Day, layo na kayo sila, day. Ali diri, day. Sapta sa sibuyas dahon. Look. Sibuyas dahonan. Uy, kato akong tips sa inyo. Sibuyas dahonan para dugay madawat inyo ang spring onion. Careful! Ano sila dala? Naman sila naabot. Oh, na-red si Kuya DJ? Naka-red man to si kuya. Magi. Ay, tura silang kuya, oh. Man, ara, tagi. Sige. Oh. Wow! Oh, tura si Kuya Lance. Si Kuya Vince. Kuya Beans? Oh, Why? nice. It's a nice view. Look at that. Look at here. And it's so cold. Yes. That will look like a aircon. Yeah. But it's Oh, not hot. there. It's not hot. Nara silang kuya. Oh. Silang kuya. Kuya Pau Pau. Dari. Tita Agi. Hindi pa na picture dira. Ha? Picture ta? Si ato sa ibut. Na picture, picture diri. Sige, diha. Sige. Smile. Anak, stand lang, stand. Smile. Na. Na silang Kuya Vince.